Okay. So for the learning outcomes, we expect you to be able to understand and explain the starting operation of DC generator, dan juga understand and explain the effect of speed, kesan speed to the field current during the operation of this generator. And kita masih lagi menggunakan mallet simulink. Dan for the theory of this DC generator, you may refer to the lecture notes dan juga ada material that you find suitable for the knowledge that you need. Okay. So we have two we have two experiment, so-called experiment, simulation lah. So first you want to study the characteristic of the generator when it's on no load. No load maksudnya this is no load. So this is no load. No load maksudnya kita tap directly from the armature punya voltage, kan? The voltage output lah. So kalau ingat the drawing will be like this. You have your to share content. So you have something like this. Then kamu ada you have the RA and the, so this is your VT, terminal, and this is your RA, and you have here, ini adalah separately excited kan, so kita ada additional dekat sini untuk field, untuk field. So this VF, so VF, and you have the armature circuit. This is your field circuit, and VT. So this is your equation. Jadi VT equals to EA kat sini, EA plus IA, dia mesti keluar lah, going out sebab generator kan, kalau mesin kita ke dalam. So plus IA and RA. Okay. This is the basic equation. Alright. So now during no load, there is no connection dekat sini. There's no connection dekat sini. So you just tap the this is the voltage measurement. Okay. Alright. So tadi voltage this is the voltage measurement, and ini adalah the current source. The current source. Kalau ikutkan dekat lab kita akan buat kita tak ada current source, so kita bagi, kalau dekat lab kita akan buat macam ni. Dekat lab kita akan bagi terus the voltage dekat sini, your voltage. So your voltage, then we have the ammeter. Right? So this is this kita sambung terus ke ini. So dekat lab. So kita akan vary the field voltage to get the desired punya amps to be feed into the field windings. But lagi mudah in the simulation, kita terus masukkan current source. So this is the input current. So dia punya rated dia 1 ampere, rated dia. So this one bila awak masukkan sini,
Bila awak run the simulation, then it will read here. This is the IF, 0.2 ampere. Okay, since it's no load, your IA will be 0. Kalau awak find this IA ada some values, then your model definitely be wrong. And okay, so this is the angular velocity. Minus means this is in the generator mode. Maksudnya minus ni kita bagi the rotation tu. Maksudnya from the prime mover, so we rotate the rotor of the machine. That's why kita bagi dia the sign, negative sign. Sebab apa? If kita bagi negative signs, then we will get here the positive. UG dah U terminal lah, U terminal tadi. U terminal. And kalau bagi positif, so you will get here will be the negative. So kita balik dah macam tu. So the best way is to put negative, dan the input omega must be in radian per second. So ini hanyalah dia punya multiplier sahaja. Omega equals to 2 pi 2 pi n kan? 2 pi n. Okay. So 2 pi n. So now n you change into the per unit. N awak tukar pada per saat, per second. That's why divided by 60. Here is 60. So 2250 divided by 60, you will get rotation per second, and times the 2 ampere, then you get in radian per second. So your value here is show in this scope meter, kasi meter measure. So kalau kamu kira dengan calculator, you will find this. Alright, so what else? So this is the generator. Kamu tengok dekat preset punya ni dah. And then this because of the control current source ni, kita tak boleh directly supply to the field, so you need to have parallel resistance with this control current source, baru dia tak ada error. So kalau kamu terus directly, you will get error lah. So kenapa saya pun tak pasti. Mungkin sebab tu just to maintain the voltage, dia tak boleh. Sebab dekat sini that voltage kat sini akan berubah. So dekat sini dia ada some of the saya tak pasti kenapa this one. Tapi you need to put very high resistance lah. Sebab kita nakkan yang 0.2 ni terus ke sini. Kita tak nak that ada sedikit current passes through this resistor, parallel resistor. So kita nak semua. So you put as high as possible. So saya letak 10 mega ohm, sufficient lah. Okay. So macam biasa, nombor 2. This is instruction. You first run simulation, put in interpolation. First run the drive motor, speed this much, and then use the current control source to set the exciter current. Exciter to fill the excite field kan. And then begin the current with I1, the IF to 0. And you have to measure the VG tadi. VG is UG kat sini, saya tulis. So VG, yes VG. And each speed, as you lower the speed step by step according to table 1. Then you need to plot the measured voltage, the generated voltage VG versus rotor speed for different field current, okay, in one graph. Maksudnya kamu akan ada saya expect ni your graph will be like sini lah, lagi so kita dapat dia tengok lah. So this is your expecting to have, this is your VG,
and this is your speed. Dan kamu ada speed ini. So saya expect macam contoh this is when bila I equals to IF equals to 0.5, sorry, kosong. So let's say, so you have something like this when IF is equals to 0.5, and perhaps you will have something like this when your I, contoh bukannya macam nilai, saya tak pasti, kena plot lah. So from here you can conclude the performance of the machine bila kita the effect of the generated voltage bila the field current berubah. And so as the rotor of the generator, as the speed of the generator goes up, so what will be the generator voltage, sama dia makin menaik, makin turun, atau dia stable. So based on the IF lah. Okay. Alright, so ini curve dia. You start from 2250 and then goes down until your speed 1200. So this is your IA. So this is your generator voltage. So you have to record bila your IA is equal to this value. Then kamu hanya perlu plot this one saja dah, tak perlu semua. Alright, 3 saja. That's for the first part. And for the second part, kita consider bila ada load. So when we put loads on the generator, kita tengok dia punya karakteristik dia macam mana. So at first you set IF at its 100% value, maksudnya sama juga dengan 1 ampere lah, 1 ampere. So record the parameters at different load as in table 2. So yang biasanya je kita tambah load kat sini. Tambah load, so you are still measuring the voltage kat sini across the load. Across the load, ada the load. Ni sama semua sama. Okay, so load kamu ubah, double click adalah masukkan value, you put 740, 30, 370, bla bla semua ni. Then record the IA, UG and power 2, the output power. So the output power is equals to this one. Power, so power kat sini lah. Your UG times IA. So you will get your output power in watts. Ini pada IF at full load, at full. Maksudnya at 100% equals to 1. So bila kita reduce to 0.5, apa akan berlaku on terms of IA, UG and power 2. So now this is some of the discussion. You need to describe the stage graph from your observation. You can comment on the graph performance tadi. Ini pun of course you need to plot the graph. Plot the graph. So basically you will have 3 different graphs. Okay, 3 different graphs. So each you need to describe. So this is some of the equation you need to answer. Okay. Yeah. So you may try this, the polarity. Apa yang kamu perlu buat, kamu perlu tukar. Contohnya mungkin kamu boleh tukar this one ataupun tukar this one. So yang mana memainkan peranan in terms of polarity. Kata the polarity or generator depend on the generator rotation directions. Kamu boleh ubah the direction by by daripada negatif mungkin kamu buat positif. So does it change the polarity of the generator? Lepas tu adakah exciter and
determine the polarity of alternating voltage. So adalah exciter ni field, bila kita tukar field tadi, positif dan negatif, so adakah dia akan mempengaruhi the speed, the generator voltage polarity. And so this one adalah cannot be changed, fixed in the automation. So adakah ini? So bergantung lah, you do the test. Okay, so saya buka kita ni MATLAB tadi. This one. Nampak? Okay, buka this one. Alright, so this is the MATLAB yang saya dah buat. Ini masa load lah. So double click dekat sini, kita pakai nombor 1. Nombor 1. Tak. Tak apa nombor 1. Tapi saya ubah nilai dia. Saya ubah just ubah je. 220. 2250. Saya ubah sebab untuk dapatkan yang graf dekat bawah. So basically this one, tapi saya ubah kepada 2250. So apa yang mengubah dia adalah mechanical. So saya ubah dia punya dekat sini surface. Saya pakai terus sekarang 1 ampere. So I need to change here lah. Kalau tak saya takkan dapat lah calculation dia. Alright. So all you need is to here. Tak ada apa. Just letak dia 250. Ambil yang ini. Tidak mempengaruhi pun. So saya dah ubah dekat rated current dekat sini. Dekat input. So current dia sama yang macam ni. And then this is load. Load kamu hanya perlu double click tukar nilai dia. And this is a UG. Ini tak ada apa, ni pi calculation sahaja. Ya itu saja. Saja. Kalau tak ada load, buanglah ni. Of course need to put the power GUI, the power I, and that's it. Contoh saya run. Dua sebab ada load lah. Load sedikit. So kamu kira the power sekali ya. And the speed, okay, ready per cycle. So your IA 1.2 darab dengan 220, you will get a P2. Power 2. Kalau anda boleh buat you don't have to kira, awak just masukkan kalau pandai gitu. So you cari apa ni multiplier multiply kat sini, multiply di sisi dia.
input of this ada kat sini, dia mesti dalam radian per second. So saya ada RPM, just to conversion dekat sini dapat radian per second. So saya tak kali yang ni, tak boleh dapat, sebab dia akan baca radian per second. Faham tak? Cuba je double click kat segitiga tu. Nama dia je. Sebab Multiply. Gain multiply. Awak, no, bukan. Awak tak gain je. G-A-I-N. Gain stimuli math operator. Dah. Nampak? Tak? Okay. Gain. So dalam ni buat dia kalau awak nak darab 2, darab 2. Tak 2. So dapat darab 2. Apa dia keluar multiplier sini? Multiply. Saya pun tak tahu. So gain saya pun gain. Okay, so ini current control source. Kamu type lah control current source tengok dekat current measurement, current control DC. Bukan. Current sebab dia ada setengah tu dia tak current control ni, this one. Okay, so no, this one. DC current controller, control current source, this one. Dia mesti dalam electrical specialized power system fundamental blocks. Lepas tu rotate lah. So you rotate off flip, terpulang dah awak nak rupa dia macam mana. So this is, kalau dekat library, you pergi kat sini and then you pergi dekat the sims cat, go to the electrical, awak pergi kepada electromechanic, pergi kepada mana tadi, electromechanical control, dekat mana tadi, specialized power system, the fundamental block. So dekat sini lah. Dekat sini you have the machines, you have the measurement. This is the electrical source. Okay, so this is okay. Alright. So ada apa-apa? Tak ada apa Yang lab tak ada keluar lagi kat Yulen? Dah kan? Tak ada? Dekat week berapa Week tak lah, week 8 ke? Ni tak ada, saya tengok. Saya cakap ada. Ada je. Week 8 tu lab 1 je. Lab 1 je cik. Tak ada. Kita tutup last ni ke? Cakap sekejap. So punya this one. So week 8 tak ada. Lab 1 sahaja. Week 9. Ni week 8. Week 9. Tak ada. So saya akan masukkan sekarang. Saya akan masukkan sekarang. Close this one. Okay, so mana week 9. So saya akan add activity resource. Jadi kena add file. Add name lab 2. Description submit by next week. Next week. Kurang
Alhamdulillah, next week. So next week will be 22nd 12 2020, yeah. 2 person per group. Okay, so track. Saya akan that's the file. This is the file. Okay, saya kena save and return false. So saya boleh turn off balik editing. So let's see. Betul tak? Kita tengok. Kita tengok. Ada. Wait. Ada, alright. So okay. So yang satu je lah. Bila nak hantar? Yeah. Assessment saya akan buat jadual nanti lah. So bukan minggu ni saya akan nampak. Assessment mungkin on the selected lab, mungkin tak semua. Tapi saya perlukan nak buat report lah untuk setiap hari. Report macam biasa report. So assessment saya akan buat jadual. So mungkin next week kita akan start. Next week satu kumpulan dalam 5 ke 10 minit. Okay. Boleh. Okay, sir. Okay, Sir, lab 1 nak hantar kat mana, sir? Kalau dah siap nanti. Saya belum create lagi. Nanti saya akan create satu dekat Ulearn. So saya hantar kat situ. Okay, Nanti baik. saya ada create ni tu group ada juga. Saya ada create group supaya awak masukkan, select your group dalam tu, masukkan nama, pilih. So 2 orang satu group. Tapi tak jaya lah ini. Saya boleh buat ini. This one. Macam ni kan, ada group section lab 1, group lab 1 S1. So nanti student ni awak akan daftar lah. So ini untuk BEEY. So ini untuk student BEEY. So ini sebab saya, group awak saya dengan Cik Atam pecahkan kan. Tu yang konflik sikit ada kat sama di kadang kalau dia ubah takut saya punya ada hilang, saya tak tahu. So I need to discuss dengan dia macam mana tu. Tapi itulah. Sekejap so saya rasa kalau untuk book and resource AC semua ada kan? AC ada, okay. Okay, so ada apa soalan? Cik. Tu cantik tu, Cik. Yang ada 5 kat belah kanan tu, apa benda tu, Cik? Dia cantik 5. Ni, dia sederet ni, 5. Dia reading ni. Yang baca reading tu. Kenapa? Itu apa nama dia, Cik? Apa nama dia? Jangan saya besar. Ni. Tu. Ni scope. Awak type SCOPE. Sebab Enter. Bukan. Display. DISPLY. apa? Display. Okay, baik. So connect ni. Yang scope tu masa lab, scope tu kalau awak nak plot graph, boleh tak? Kan letak scope boleh. Letak scope boleh sini. Tapi saya nak value supaya boleh ambil that value, masukkan dalam table tu. Kalau macam yang kalau macam lab ni jadi susah sebab saya tak tahu lah nama barang ni apa. Memang semua tak tahu. Nak cari. Saya pun tahu nama dia apa. Tengok tenung cari lupa. Okay, so semua
Okey, saya untuk contoh yang tak apa lama tahu lah. So ini yang nombor 1. Sini okey teman. Ini scope. Alright. So ni D-marks dia. Yang tahu ni. Ini apa kotak ni? Ni constant. Constant. Kotak constant ni. Saya constant keluar. Aku tahu, Mat. Tahu Oh, itu sebab buat lab 1. Dia dah buat kan. Okey dah, maksudnya experience kat situ lah. So bila buat lab 2, so dapat tahu yang tu. Dah sampai lab 5 dah terror lah. Jadi kalau project on dekat lab settle lah. Oh. Habis tu yang lab 2 tadi, Cik. Hmm. Yang tadi tu. Hilang saya punya dulu. Nah. Mana? Yang belah kiri tu. Ni. Oh, yang produk tu produk ah. Produk lah. Dekat sini kamu boleh tambah, contoh ni tambah. Macam ni kan, dekat tepi ni kan. Nampak tak text kan? Text. Annotation tu. Saya klik kat sini, saya boleh klik kat sini. So ini adalah P2 sama dengan VG darab dengan IA. Betul tak? So you ada UG. Pasal UG V voltage generated voltage darab dengan IA. So you get power output. Faham? Betul. Jelas? Jelas. Okay. So kalau kamu nak kira input power ni input power sama dengan apa? P generator kan. So P sama dengan, kalau input power generator P input equals to tau top times dengan omega. So this is your power, sama juga lah. The power speed is 1, so you get the top apa. So ini dan if you get dekat situ saya nak tambah lagi lah, banyak lah tambah sini. Kalau saya cerita kat sini lah, ini untuk kalau untuk efficiency kan, so equation new sama dengan P2 divided by P1 kan? Betul? Divided by P1 times 100. So this is your P2 divided by 5 HP. P1 at this rate. Sama Tu Cik. Yang Cik tunjuk kan, NRPM tu pun constant juga eh? mana ni? Tu. Ni constant. Jadi panjang kecil kan. Okey, kalau kita masuk nilai memang semua constant lah. Constant. Dia kekal lah sebab nama dia pun constant. So nilai ni awak kena ubah ikut table. Let's say if you put 1 to 100 positif kan. Sorry, kalau kamu letak 2250 positif, so kamu akan dapat negatif kat sini. Ni pun negatif. Masuk dia. So you have to think lah. Still output power. So dia masuk dia. So, kalau kamu letak minus the lowest 1200, so tengok dia power sikit Okay. Ini load sikit lah, ini load paling rendah, load paling tinggi apa? Load paling rendah, tak apalah, buat lah. So you play around lah dengan ni. So basically benda ni adalah sama macam dekat lab kita. Saya cuma translate itu, digitizekan dia dan machine semua. Cuma yang ni kita akan pakai servo motor as a prime mover to rotate the machine, and then kita akan measure all this and then buat graph tu. Tengok tu punya response dia lah. Cuma this one saya terus direct menggunakan current source. Kalau tak kita nak kena buat
voltage divider untuk supply, kita bagi field, refill, and then bila refill tu abang nak check, nak dapatkan desired punya IF tu, sukar sikit aku suka lah, maksudnya you have to specify the value of R, dia banyak kerja sikit. Itu dah. Dan kalau kamu nak measure the voltage across the, tak pasti tak dapat. If you want to measure the voltage across the ini, saya tak pasti, tak nak cuba jadi ke tak. So just type here display, okay. Harap berjaya. Saya tak berjaya kot, dia tak bagi. Okay, Terbakar. Tak. ada, boleh. So here is kita terbalik polarity ni positif kan, nampak tak ni ada merah tu, positif kan, the arc positif. So this is to negative, to the negative lah, and this one positive to the positive. So tekan balik tengok, you will get the okay, so maksudnya voltage dia sama dengan, so ini adalah dekat display you can put as a V fill in voltage in volts. Okay. So kalau awak tengok, mesin punya parameter adalah, dia punya field dia adalah 300 kan. Tapi untuk ni saya buat tu 1, so basically one with this inductance apa semua, so basically you get only 2 atau lebih je. Tapi kalau awak nak sebanyak 300, you need to change here lah. Mungkin letak 1.2, apa tak? 1.2 is banyak 3,000. Okay, tak boleh. So 1.02, impact tinggi lah fault ni. Dia 8 lebih. So it's very 1.005. Dia punya field tu agak strong lah, YN field current. Satu lah, tak boleh. Okay. Satu, sini pun satu kan display dia. So ada persoalan? Dekat sini kalau awak nak contohnya you want to calculate your exercise mana kan, awak boleh ubah the generator. So you go to no, so the parameter ni awak ubah lah, awak ubah R berapa, RF berapa, and this one H, ini biar leave it like this sebab kita DC. So DC dia tak effect the inductance sebab DC, sebab inductance ni dia kena ada LIDT kan, untuk ada voltage across them. So basically tak ada effect lah, dia hanya on the resistance sahaja, inductive tak DC. Kalau AC, yes, AC dia ada sebab ada DIDT tu. Okay, ada soalan? Tak ada. Tu yang kat table tu sepatutnya VG kan, bukannya UG kan. VG. Saya buat UJ, dia kalau Jerman dia tak U, dan Spanu, ubah Spanu dia simbol U. Mana saja. Confused Waktu ni buat U, voltage U tulis. Jadi yang lab ni, yang lab 2 ni kita akan ikut data yang dalam spreadsheet tu lah. Ya. Yang akan variable ataupun yang akan kita ubah input dekat current ni lah, input A tu. Yang lain semua biar
Biar sendiri lah. Input A dan juga speed lah. RPM tu. RPM. Oh. Boleh biar. Okay. Okay. Boleh buat kan? Boleh construct kan? Senang je kan? Dan lab 1 boleh buat, so yang ni insyaAllah kau boleh buat. Dan mudah sikit daripada lab 1. Oh, dah kata saya tunjuk yang lab 1, kamu sepatut dapat. Macam ni kalau saya test ni. Berapa dapat? This one, top. Nominal. Berapa? 29.2. Okay, betul. 29.2. Ya, biasa run. So, kamu tengok dekat sini di sini dah. The relation antara omega darab dengan IA. So dia betul lah, kalau tengok dalam buku macam ni, dia turun sikit je. So kalau sini kita kurangkan sikit, awak double click, so you letak dekat X min ni mungkin buat dalam 15 je. 15. So, pilih balik. Tengok, cantik sikit lah. So you get something like this. Okay, so you can extend this X ni sampai IA kan. IA kita berapa? IA kita sampai ni sampai 400 ni. Tapi ni starting. Tak payahlah. Ambil ni lah. Ini apa? At the steady state ni. Ni dalam 50, this is 0, so somewhere here, okay. So 40 okay kot? 40 okay lah. Try lagi 100 je. Berarti awak tengok macam mana rupa dia. So you see, sambil dia akan turun macam ni. Sampailah awak dapat current tinggi bila dia speed ni kosong. And you get current will be about 400 something. Tengok kat sini. And ni kat sini kan 400 something. 400 something, the starting pada speed 0. So dia akan macam tu kat karakteristik dia masuk. Maksudnya current ni, the speed dia bila current kita increase, dia akan menurun. Okay. Ini pun kalau awak nak buat scope boleh awak tengok scope, display. So you value lah kat sini. Kat sini tak payahlah dia nak kira-kira macam tu kan. Tapi you get the final value je. Awak akan dapat final value. Nampak tak? 199 16. Kalau awak tengok the starting awak dapat 400, dia turun 16, so stable. 400 stable. Kalau kita set time lagi, macam kita nak discrete dia akan sikit. Okay. Terus kita tangguh session kita to the next week. Okay. Okay, sir. Boleh diam tu, okay lah. So jumpa next week. Okay. So Assalamualaikum dan selamat jalan. Selamat. Thank you, sir. Yeah. Alright. Okay. Thank you, sir. Yeah. Yang resistant tu kan, dua-dua tu 10 apa tu? 10 E kuasa 6 ohm. 10 mega ohm. Mega ohm lah, mega 10 to the power of 6. Yes. Dia kan dalam tu ohm, so kalau awak nilai 10 mega ohm. Mega tu 10 to the power of 6. Oh, dua-dua sama lah, atas dengan bawah sama lah.
Atas load. Atas load. Load ni bergantung kepada awak baca that sheet. Load bergantung pada that sheet. Okay. Load kita akan ubah. Kan saya cakap yang load karakteristik tu. So kita akan plot graph berdasarkan kepada load. So load akan berubah. Kita akan ubah load. Oh, resistor yang 10 mega ohm tak berubah hasil. Ini tak boleh. Ini kekal. Ini part of the field punya external circuit. External source. External source. Okay. Ubahlah kalau buat. Dah siap, cuba try tukar pada 10 ke. Pada 10 ya. Lalu kita 10, you won't get here 1 amp. Nampak tak? Awak masuk 1 amp kan? Betul. Tapi yang sebenarnya pergi ke motor ni adalah 0.00 something. So dia tak ada, maksudnya ada, ini saya tulis ni. Ini tukar. Tak 10 dia, tak 10. 10 kan? So you see, tak terdapat 1 amp kan? Tapi kita nak design kita punya control source ni senang lah. Kita masuk 1 amp terus masuk 1 amp ke sini, ke field ni. Tapi now bila ada resistance 1 amp, ada current lalu balik ni. So dia dah semua ke. Tapi yang masalah ni semua lah. That's why it is as high as possible. So yang contohnya kalau ada kemudian you get less 0.66. So you input higher than E6. Dua dalam. So one yang kat dalam itu. Kalau kita masuk itu kira dia boleh faham ada opsi tu. Lepas tu kan masa saya buat lab satu dekat lab satu dekat sebelah tu ada macam peta tempat benda ni ya. Betul. Itu hal-hal berlaku. Tak ada apa-apa itu buang-buang. Okay. Baik. Jadi ada ini. Dispensasi kecil wifi. Ini kalau awak ini kecil perkembangan tapi mungkin basic ini kena menunggu dalam essence. So essence ini mungkin kekang di sini. Aduh, yang session ni oleh satu boleh juga sir. Saya betul-betul masalah ni guna kerja kita pun manusia. Saya tahu. Okey, baik. Baik, sir. Ya. Right. Cuma ni aja. Okey. Baik. Terima kasih.